saudara-saudara jemaat NGPMB, dan semua saudara umat Kristiani di mana saja berada yang Tuhan Yesus kasihi. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah minggu online pagi ini, Minggu tanggal 3 Oktober 2021, edisi yang ke-82 dari Noodgemeente Gereja Protestan Maluku di Belanda. Gemeenteleden van de NGPMB en alle broeders en zusters die de Heer Jezus lief heeft. Shalom, goedemorgen. Fijn u weer te mogen ontmoeten via de online eredienst zondag 3 oktober 2021, de 82e editie van Noodgemeente Protestantse Molukse Kerk in Nederland. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Laten wij ons buigen voor de Heere onze God, om zijn liefde en trouw. Mari kita mulai. Laten we beginnen. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Vrede van God zij met ons allen. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, nasun bimbing kita hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 10 hingga ayat 11 yang bunyinya begini. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." De opening tekst is te vinden in Johannes 8, de versen 10 tot en met 11. Die luidt als volgt. Jezus nu richtte zich op en toen hij niemand zag dan de vrouw, zei hij tegen haar, "Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld?" En zij zei, "Niemand, Heere." En Jezus tegen haar, "Ook ik veroordeel u niet. Ga heen en zondig niet meer." Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum daripada kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon tuntunan Roh Tuhan yang kudus. Voordat wij het woord van God lezen en er samen naar gaan luisteren, laten wij God vragen om de verlichting van de Heilige Geest. Laat ons bidden, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu ke dalam segala kebenaran-Mu, dan tolonglah kami supaya kami menerima terang dari firman-Mu yang kudus melalui Yesus Kristus Tuhan kami. O Heere, we bidden tot U, leid ons door Uw Heilige Geest in alle waarheid en help ons genadig dat wij licht ontvangen uit Uw heilige woord door Jezus Christus onze Heer. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Injil menurut karangan Yohanes. Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11.
menurut Kerkenwerkagenda. De Bijbellezing is genomen uit het Nieuwe Testament, Evangelie naar Johannes. Johannes hoofdstuk 8, de versen 1 tot en met 11, yang bunyinya begini. Perempuan yang bersinah. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat sinah. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat sinah. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membukukan pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." De overspellige vrouw. Jezus echter ging naar de Olijfberg. En 's morgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel en al het volk kwam naar hem toe. En hij ging zitten en onderwees hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden zij tegen hem, "Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. U dan, wat zegt u?" En dit zeiden zij om hem te verzoeken, opdat zij iets hadden om hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. En toen zij hem dit bleven vragen, richtte hij zich op en zei tegen hen, "Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen." En opnieuw bukte hij en schreef in de aarde. Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de een na de ander, te beginnen bij de oudsten tot de laatste. En Jezus werd alleen achtergelaten en de vrouw die in het midden stond. Jezus nu richtte zich op en toen hij niemand zag dan de vrouw, zei hij tegen haar, "Vrouw, waar zijn die aanklagers van u?"
heeft niemand u veroordeeld? En zij zei, niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar, ook ik veroordeel u niet. Ga heen en zondig niet meer. Amin. Begitu jauh adalah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Aldus het woord van de Heer, lof zij u Christus. Haleluya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Tema yang beta ambil pada jam pagi hari ini bunyinya, kasih Yesus itu mengampuni, tidak menghukum. Manusia banyak kali tidak mau mengakui kesalahannya dan melemparkan kesalahan kepada orang lain. Kalau situasi saling menuduh, saling tunjuk-menunjuk, itu terjadi, maka akan timbul pertengkaran. Pada sisi lain, orang lebih gampang melihat kesalahan orang lain daripada kesalahannya sendiri. Dan dalam Matius 7 ayat 3 dikatakan bahwa mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui. Akibatnya saudara, daripada mengampuni, malahan lebih suka menghukum. Bahkan penghukuman itu kadang-kadang dilakukan secara berlebih-lebihan. Contoh saja saudara, orang yang sudah pernah berbuat salah, tetapi ia telah berbalik dari jalan hidup yang salah, sering dalam masyarakat mereka tetap dianggap orang yang bersalah. Dan yang menyedihkan ialah mereka dijauhkan. Tetapi kalau kita orang mau jujur saudara jemaat, maka semua orang seharusnya merasa malu karena sekalipun perbuatan dosanya tersembunyi dan tidak diketahui orang lain, tetapi Tuhan yang Maha Tahu sungguh melihat bahwa kita punya dosa juga saudara. Dalam hal inilah kita belajar untuk bercermin diri dan sekaligus mengampuni orang lain. Inilah ajaran yang Yesus katakan atau Yesus bilang bagi kita, ajaran yang penuh dengan kasih. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, persinahan biasanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Tetapi walaupun sudah sembunyi-sembunyi, ada satu peristiwa persinahan yang diketahui oleh orang lain. Pembacaan kita tadi saudara, Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Di sini ahli Taurat dan orang-orang Farisi datang membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Dia punya maksud yang jahat, yaitulah untuk mencobai dan untuk menjebak Yesus. Tujuannya bukan semata-mata mau menghukum perempuan itu, tetapi ada juga motif yang lain, yakni menjebak Yesus supaya nyata Yesus punya kesalahan di hadapan orang banyak. Kebanyakan kali saudara, orang mau mencari kesalahan orang lain, dia mau nyatakan itu di muka banyak orang. Nah ini jugalah seperti yang ada di dalam pembacaan kita tadi, supaya orang lain tahu. Dan bagi ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ada dua pilihan yang Yesus harus memilih. Yesus harus memilih satu di antaranya. Benar atau salah perbuatan perempuan itu. Memang saudara jelas bahwa perempuan itu bersalah, melanggar peraturan hukum Musa.
Dengannya perempuan itu harus menerima hukuman, yaitu dilempari atau dirajam dengan batu sampai mati. Bandingkan Imamat pasal 20 ayat 10 bilang begini, bila seorang laki-laki bersinah dengan istri orang lain, yakni bersinah dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang bersinah itu. Dalam pembacaan kita tadi, saudara, janggal, mereka cuma membawa perempuan, tetapi seharusnya laki-laki dan perempuan. Di sini sudah ternyata tidak ada keadilan. Kalau Yesus mengampuni perempuan itu, maka Yesus akan diadukan kepada para pemimpin agama Yahudi, karena Yesus dianggap menolak hukum Musa. Kalau Yesus menghukum perempuan itu, maka Yesus akan diadukan kepada pemerintahan Romawi dengan alasan Yesus tidak menghormati kaisar. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ketika ahli Taurat dan orang-orang Farisi melihat Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya ke tanah, mereka memaksa dengan terus-menerus bertanya. Lalu Yesus berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama-tama melemparkan batu kepada perempuan ini. Dengan perkataan itu, Yesus tidak melakukan satu dari dua pilihan mereka yang mencobai dan menjebak Yesus, bahwa perempuan itu bersalah ataukah tidak, melainkan Yesus balik menaruh tantangan di hati para penantangnya. Yesus balik katakan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dengan kata lain, Yesus mengubah hukum, kaidah hukum menjadi kaidah moral. Di sini mereka pergi seorang demi seorang, mulai dari yang tertua hingga akhirnya tinggal perempuan itu dengan Yesus. Agaknya orang tua lebih bijaksana dari orang muda. Mungkin mereka merasa malu karena mereka dosanya banyak. Yesus berkata pula, karena mereka sudah pergi, Yesus berkata kepada perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawaban perempuan itu bahwa tidak ada Tuhan. Maka Yesus bilang bahwa aku pun tidak menghukum engkau. Yesus memberikan kebebasan atau pengampunan, tetapi kebebasan yang diberikan Yesus disertai dengan nasihat, dengan peringatan, sekaligus perintah, yaitu pergi dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jemaat, di sini pengampunan yang diberikan Tuhan bukanlah pengampunan yang murahan, sehingga orang bisa berbuat persinahan terus-menerus. Yesus katakan, mulai dari sekarang, jangan tunggu-tunggu, melainkan sekarang. Dan ini merupakan nasihat, peringatan, perintah yang jelas dan tegas, serta tidak main-main dari Yesus. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa salah satu wujud kasih ialah pengampunan yang benar. Pengampunan yang benar, saudara,
harus disertai dengan kesadaran diri. Orang yang berbuat salah, dia mesti menyadari dia punya diri dari kesalahan dan ada tanggung jawab untuk dia memperbaiki kehidupannya dari keadaan yang lama menuju keadaan yang lebih baik, meninggalkan kehidupan lama dan hidup baru dalam pengampunan Tuhan Yesus Kristus. Tanpa kesadaran ini, saudara, akan kesalahannya, pengampunan hanya membuat pelaku dia meremehkan dosa. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, firman ini berbicara kepada kita, di mana Yesus mengajak kita untuk lebih memilih mengampuni daripada menghukum. Dalam tindakan mengampuni terbuka kesempatan bagi yang tertuduh untuk memperbaiki dia punya hidupnya. Banyak kali orang bilang bahwa kesempatan kedua diberikan supaya yang tertuduh dia memperbaiki dirinya. Ada kesadaran akan kesalahan sehingga seseorang tidak meremehkan dosa. Orang yang sudah diampuni, saudara, tentu bersyukur, tapi juga harus berupaya keras untuk tidak melakukan dosa lagi. Jangan kita mempermainkan kebaikan hati Tuhan. Orang yang terus-menerus jatuh dalam dosa, apalagi dosa yang sama, menunjukkan dia punya sikap yang mempermainkan kebaikan Tuhan. Dan melalui kisah ini, kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus menolong kita untuk melihat kesalahan diri kita sendiri dan bukan kesalahan orang lain, dan hidup tetap mempraktekkan kasih Kristus yang mengampuni itu. Bagi kita, saudara, pengampunan yang diberikan Tuhan merupakan jalan yang baru untuk kita, supaya melalui hidup yang masih kita jalani ke depan, dapat kita jalani dengan baik, dengan mengingat dua hal. Pertama, Tuhan Yesus telah kasih teladan, kasih contoh, mengampuni daripada menghukum. Dan yang kedua, jangan berbuat dosa lagi. Marilah kita semua sebagai orang percaya, karena kita punya banyak kekurangan, kita selalu memintakan pertolongan Roh Kudus supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Gezegende gemeente van de Heer Jezus. Thema: die liefde van Jezus vergeeft, niet veroordeelt. Vaak willen mensen hun fout niet toegeven en werpen die fout op anderen. Wanneer men elkaar onderling beschuldigt, dan ontstaat de erosie. Aan de andere kant ziet men eerder de fout bij de ander dan bij zichzelf. In Mattheüs 7 vers 3 wordt gezegd: waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Het gevolg ervan is, in plaats van te vergeven, wil men zelfs graag de ander veroordelen. Sterker nog, die veroordeling wordt soms te veel gedaan. Een voorbeeld. Iemand die vaak verkeerd doet, maar terugkeert van die verkeerde levensweg, wordt vaak in de maatschappij steeds als fout bestempeld en op een afstand gehouden. Maar wanneer we eerlijk willen zijn, dan moet iedereen zich beschaamd voelen. Want al vindt zijn zonde in het geniep plaats en men weet het niet,
zal de alwetende Heer echter waarlijk weten van onze zonde. We leren in dit geval om in de spiegel te kijken en de ander te vergeven. Dit is de leer van Jezus dat vol liefde is voor ons. Gemeente die de Heer Jezus lief heeft. Overspel wordt gewoonlijk in het verborgene gedaan. Maar hoewel dit in het verborgene is, zal iemand anders van dit overspel op de hoogte zijn. Zoals in Johannes 8, de versen 1 tot en met 11, uit onze schriftlezing van zo net. In dit stuk brachten de schriftgeleerden en de fariseeën een vrouw die op overspel betrapt was bij Jezus, met het kwade doel hem op de proef te stellen of in de val te lokken. Hun doel was als het ware niet om de vrouw te willen veroordelen, maar om een motief te vinden, namelijk Jezus in de val te laten lopen. Om tegenover de vele mensen de fout van Jezus te laten zien. Voor de schriftgeleerden en de fariseeën waren er slechts 2 keuzes, waaruit Jezus moest kiezen. Of de daad van die vrouw goed of fout was. Natuurlijk was het helder dat die vrouw fout was door het reglement van de wet van Mozes te overtreden. Daarmee moest ze straf krijgen, namelijk tot de dood gestenigd worden. Leviticus 20 vers 10. Een man die met de vrouw van iemand anders overspel pleegt, die met de vrouw van zijn naaste overspel pleegt, moet zeker gedood worden. De overspeler en de overspeelster. Het vreemde in dit verhaal was dat ze alleen de vrouw brachten en niet de 2, namelijk ook de overspelige man. Als Jezus die vrouw zou vergeven, dan zou Jezus bij de leiders van het Joodse geloof worden aangeklaagd vanwege het afwijzen van de wet van Mozes. Als Jezus die vrouw zou veroordelen, dan zou hij bij het Romeinse bestuur worden aangeklaagd vanwege het niet gehoorzamen van de keizer. Toen de schriftgeleerden en fariseeën zagen dat Jezus zich bukte en met zijn vinger op de grond schreef, drongen ze aan door verder te vragen. Waarop Jezus zei: wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. Gezegende gemeente van de Heer Jezus. Met die woorden voerde Jezus geen van de 2 keuzes van hen uit, om hem op de proef te stellen en in de val te lopen. Namelijk dat die vrouw fout was of niet. Maar legde hij een obstakel in het hart van zijn uitdagers. Met andere woorden, Jezus veranderde de rechtsregel in een morale regel. Zij gingen weg, de een na de ander. Te beginnen bij de oudsten, tot tenslotte de vrouw met Jezus overbleven. Eigenlijk was de oudere wijzer dan de jongere. Misschien schaamde zich
schaamden zij zich omdat hun zonden vele waren. Jezus sprak opnieuw: vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? Haar antwoord was: niemand, Heer. Waarop Jezus zei: ook, ik veroordeel u niet. Jezus gaf de vrijheid om de vergeving, maar die vrijheid ging gepaard met een advies en waarschuwing, tevens een bevel, namelijk ga heen en zondig niet meer. Hier is die door de Heer geschonken vergeving geen goedkope soort vergeving, waardoor men voortdurend overspel kan plegen. Jezus zei: zondig vanaf nu niet meer. Niet even wachten, maar nu. Dit is een soort advies, waarschuwing, een duidelijk en nadrukkelijk bevel en niet mis te verstaan van Jezus. Zodoende kan worden gezegd dat een concrete vorm van liefde is de ware vergeving. En die ware vergeving moet gepaard gaan met het zelfbesef van de fout en de verantwoordelijkheid om het leven te verbeteren naar een betere situatie. Zonder het besef van de fout zal de vergeving maken dat de pleger de zonde alleen maar onderschat. Zegen de gemeente van de Heer Jezus. Dit woord spreekt tot ons, waarin Jezus ons aanspoort om meer te kiezen voor de vergeving dan voor de veroordeling. De handeling om te vergeven opent een kans voor de beklaagde om zijn of haar leven te verbeteren. Er is een schuldbesef, zodat iemand die zonde niet zal onderschatten. Iemand die al vergeven is, zal zeker danken, maar zal ook hard zijn best moeten doen om geen zonde meer te begaan. We moeten niet spelen met goedheid in het hart van de Heer. Mensen die voortdurend in zonde vervallen, vooral dezelfde zonde, laten een houding zien waarbij gespeeld wordt met de goedheid van de Heer. Door deze liefde kunnen we zien dat de Heer Jezus ons helpt om onze eigen fout in te zien en niet de fout van de ander. En blijven leven met het in praktijk brengen van de vergevende liefde van Christus. Voor ons is de door de Heer geschonken vergeving een nieuwe weg om voor de rest van ons leven naar een goede toekomst te wandelen met te denken aan twee dingen. Ten eerste, de Heer Jezus heeft al het voorbeeld gegeven, vergeven in plaats van te veroordelen. Ten tweede, geen zonde meer te begaan. Laten we allemaal als gelovige mensen vragen om de hulp van de Heilige Geest, opdat we zullen leven in overeenstemming met de wil van de Heer. Amen.
Jemaat Tuhan, mari kita mengucap syukur, mari kita berdoa. Laat ons bidden. Hemelse Vader, die wij kennen in uw Zoon Jezus Christus, onze Heer. We danken u op deze morgen voor uw aanwezigheid, die u ons geschonken hebt. Wekelijks, maandelijks, waardoor we mogen zijn op deze nieuwe week, een nieuwe maand, maand oktober. We vragen of u ons altijd wilt leiden bij het ingaan van deze nieuwe week, een nieuwe maand, opdat we steeds op uw weg mogen zijn, welke vreugde en vrede brengt, hoewel we geconfronteerd worden met allerlei levensproblemen. We geloven dat u altijd met ons meeloopt. Dank u wel voor uw woord, dat u via uw dienaar tot ons spreekt. Mogen uw woord een licht zijn in ons leven, van elke dag. Het woord dat ons leert om de medemens te vergeven en niet te veroordelen. Uw woord leert ons om niet te wijzen op de schuld van de ander, maar te kijken naar onszelf te behoeve van onze levensvernieuwing. Help ons, Heer, met uw Heilige Geest, waardoor wij uw woord kunnen uitvoeren van dag tot dag in de situatie van een ieder van ons. We bidden in overgave voor uw kerk, de NGPMB, vanaf het synodebestuur, de kerkenraden, de dominees, de pembantus tot en met alle gemeenteleden en ook de organisaties van uw kerk, dat door uw geest, Heer, wij allemaal geleid worden om te dienen conform uw wil, die vrede en vreugde brengen. We bidden voor de Molukse kerk, kerken in Nederland, de Molukse kerken op de Molukken, de kerken in de wereld, dat steeds van uw naam wordt getuigd en uw luister getoond wordt, opdat alle knieën zich zullen buigen en alle tongen zullen belijden dat Jezus Christus Heer is. We bidden in overgave voor de regering van dit land. Mogen u, Heer, hun wijsheid geven bij het nemen van nuttige besluiten voor dit volk. Zo ook voor de regering van het Molukse volk, van hoog tot laag. Mogen u, Heer, alle worstelingen van dit volk aanhoren met de verwachtingen van nu en van de toekomst. We bidden in de overgave voor alle gemeenteleden in hun werkzaamheden. Zegen hen, Heer. We bidden in overgave voor de weduwen, de weduwnaars, de wezen. Wees met hen, Heer, als de liefdevolle Vader. We bidden in overgave voor de ouderen van de eerste generatie, dat u elke dag hun ingang en hun uitgang wilt bewaren. Ook de nieuwe week geven wij aan u over. Mogen wij allemaal kunnen wandelen conform uw wil, die redding brengt in ons leven. We bidden voor de 2 maanden, de coördinatiegroep online dienst en de kerkenraad van Kapelle, dat de Heer hen altijd zegen. We bidden voor alle mensen die ziek zijn, verdriet hebben, troost hen steeds, Heer. Veel willen we u vragen, u weet het weer, het Heer. Vul aan wat tekort is. Vergeef onze zonden, want wij bidden dit niet in een andere naam, maar alleen in de naam van de Heer Yesus Kristus. Bapa yang di sorga yang kami kenal dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu
atas penyertaan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami seminggu, sebulan, sehingga kami sudah berada lagi di minggu dan bulan yang baru ini. Kami mohon pimpinan-Mu selalu memasuki minggu dan bulan yang baru ini, bulan Oktober, supaya kami tetap berada di jalan-Mu yang membawa sukacita dan damai, walaupun kami berhadapan dengan berbagai masalah hidup. Kami percaya Tuhan selalu berjalan bersama dengan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang Engkau sabdakan melalui hamba-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi terang dalam kehidupan kami sehari-hari. Firman yang mengajar kami tentang mengampuni dan bukan menghukum sesama kami. Firman-Mu mengajar kami untuk tidak menunjuk kesalahan orang lain, melainkan melihat diri sendiri untuk pembaharuan hidup kami. Tolong kami ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu dari hari ke hari dalam situasi kami masing-masing. Kami berdoa menyerahkan gereja-Mu NGPMB dari tingkat sinode, majelis jemaat, para pendeta, pembantu, dan jemaat seanteronya, dan juga organisasi gereja-Mu. Kiranya oleh Roh-Mu ya Tuhan, kami semua dipimpin untuk melayani sesuai kehendak-Mu yang mendatangkan damai dan sukacita. Gereja-gereja di Maluku, gereja-gereja di Belanda, gereja-gereja Maluku di Maluku, gereja-gereja di dunia, kami doakan biarlah nama-Mu terus disaksikan dan kemuliaan-Mu dinyatakan, supaya semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kami berdoa menyerahkan pemerintah negeri ini, kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada mereka dalam mengambil keputusan-keputusan yang berguna bagi bangsa ini. Demikian pula pemerintah bangsa Maluku, kiranya Tuhan mendengar setiap pergumulan bangsa ini dalam harapan masa kini dan masa yang akan datang. Kami serahkan seluruh anggota jemaat dalam pekerjaan masing-masing, Tuhan berkati. Kami serahkan ibu janda, duda, yatim, dan piatu. Tuhan bersamalah dengan mereka sebagai Bapa yang penuh kasih. Kami serahkan orang-orang tua segenerasi pada umumnya dalam hari-hari tua. Tuhan menjaga keluar masuk mereka setiap hari. Kami berdoa bagi mereka yang merayakan hari ulang tahun. Biarlah dalam kesukaan masing-masing Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kedua orang saudara kami, Penatua Ropnan Lohi dan Mumpaul Atu Putih, serta Badan Majelis Jemaat Kapele dan anggota jemaat yang membantu pelayanan online ini, kami mohon Tuhan berkati mereka selalu. Kami berdoa bagi semua orang yang sedang mengikuti ibadah online ini, biarlah kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa bagi anggota jemaat-Mu yang sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Biarlah Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati obat-obat, Tuhan memberkati dokter-dokter yang menangani mereka, sehingga Tuhan saja dipuji dan dimuliakan oleh mereka yang berada dalam kesakitan dalam kehidupan mereka. Tuhan, dosa kami banyak Tuhan ampuni, yang belum kami minta Tuhan tambahkan. Doa ini kami akhiri dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat dan saudara semua, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Broeders en zusters, richt uw hart en uw gedachten tot God en ontvang
de zegen van de Heer. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amin. Ibadah selesai jemaat, beta ucapkan saudara jemaat semua, selamat hari Minggu dan sampai bertemu kembali. En gezegende zondag wens ik u allen tot weerzien. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih